आम लास्ट क्लास कौन पढ़ी ना पश्चिम आफ्रिकार फ्रांस किपर साम्राज्य विस्तार होता ठीक अच्छे आम ये पार्टा को पढ़ी सहित गोटे मिनिट देखी कि जमीक कंगो नदी में उत्तर में अंचल को फ्रांस अधिकार कला कही कि कंगो नदीर उत्तर में जो थी कौन अंचलटा को किए अधिकार कला फ्रांस यापर यह फरासी कंगो हो गला कंगो मनकर यहाँ अच्छी तो जानी कंगो रहा मनकर ये कंगोटा कौन थी ना फ्रांस ये कंगो को किए अधिकार कला ना फ्रांस अधिकार कला तो से होगा कौन फरासी कंगो है तो क्वेश्चन तो पचार यहाँ फरासी कंगो कौन कहुए कारण जेहेतु कंगो को फ्रांस अधिकार कर ना होगा कौन ना फरासी कंगो तो पूर्वर आफ्रिकार पश्चिम उपकूल में फ्रांस सेनेगाल अधिकार करता पूर्वर से कंगो को अधिकार करने पूर्वर से क्या अधिकार कर रखी ना सेनेगाल को अधिकार कर पश्चिम आफ्रिकार फ्रांस तार साम्राज्य विस्तार करी कौन कला ना फ्रांस तार जो साम्राज्य को विस्तार करी सेनेगाल फरासी गिनी आइवरी उपकूल दोहाम देन आसूची कौन ना ये देख मौरितानिया फरासी सुदान ऊपर भोल्टा और नाइजर अंचल गुड़ी कौन कला ना अधिकार कला तो क्वेश्चन इवन तुमको एग्जाम एमती 3 मार्क क्वेश्चन भी दे पारे कि पश्चिम आफ्रिकार फ्रांस अधिकार कर साम्राज्य गुड़िक कौन कौन केउ केउ अंचल को से कौन करथिला ना अधिकार करथिला तो तुम आराम से जिन पॉइंट गुड़ा लिखिपर यहाँ गोटे गला देन थिला जर्मनी क्षति यापर कहार क्षति होती जर्मनी तुम जान गोटे जर्मनी क्षति केमती जर्मनीटा कौ महादेश अच्छी मतलब कमेंट कर जनइब है तो 1880 मसीहा पर जर्मनी प्रथम पश्चिम उपकूल में टोगोलैंड अधिकार कला तो क्वेश्चन आसो जर्मनी प्रथम कौन अधिकार करथिला ना टोगोलैंड लिखिदेव आपको लिख जर्मनी क्षति लिखिल पॉइंट लिख तो लिख जर्मनी प्रथम कौन अधिकार करथिला ना टोगोलैंड केबे करथिला ना 1880 बुझिला तापर कौन कला परे परे दक्षिण दिग को माड़ी जाई कामेरून अधिकार कला देख फास्ट अधिकार कला टोगोलैंड किए ना जर्मनी केबे ना 1880 तापर कहा को अधिकार कला ना कामेरून तापर अधिकार कला कामेरून को जर्मानीय माने क्रमे दक्षिण पश्चिम आफ्रिका रे प्रतिष्ठित हेले से कौ जगह कले ना दक्षिण आउ पश्चिम यही पट जो आफ्रिकाटा को रहा से यही पटा कौन कले ना अधिकार करने को लगिला ना निजर प्रतिष्ठा आरंभ कले पोर्तुगीज उपनिवेश आंगोला ओ कौन ना मोजाम्बिक इंग्लैंड और जर्मनी निज भितर बांटी नेबा को राजी थिले किंतु प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी पराजय पर यार उपनिवेश गुड़ी को विजेता राष्ट्र मान बांटी दिगला देख जो पोर्तुगीज उपनिवेश थिला पोर्तुगीज माने गोटे उपनिवेश करथिले दक्षिण आफ्रिका रे कौन कौन सॉरी आफ्रिका रे गोटे होची आंगोला आ गोटे होची मोजाम्बिक है गोटे होची आंगोला गोटे होची मोजाम्बिक एटा पोर्तुगीज उपनिवेश थिला किंतु सेईटा को इंग्लैंड और जर्मनी भाबिथिले कोन तांको भितर बांटी नै कि जिबा पाई किंतु जानि जे प्रथम विश्वयुद्ध रे जर्मनी कोन हे गला ना परास्त हे गला जेतेबे परास्त होला जो जो राष्ट्र माने जीति थिले से बने कोन कले ना आंगोला एवं मोजाम्बिक कोन कले ना भाग करके नै गले प्लानिंग हेतला इंग्लैंड जर्मनी भितर नेले किंतु विजेता राष्ट्र माने देन टोगोलैंड ओ कामेरून इंग्लैंड और फ्रांस मध्य भाग करा गला आउ एठी जर्मनी किसी रखिला नहीं जर्मनी अंदर रे थिला टोगोलैंड आउ कि कामेरून सेटा मध्य भाग हो गला का मध्य रे इंग्लैंड आउ फ्रांस मध्य रे एवं दक्षिण पश्चिम आफ्रिका रे जर्मनी अधिकृत समस्त अंचल इंग्रेज शासनाधीन हो गला शासित दक्षिण आफ्रिका दिया गला सॉरी जेते जगह सब माड़ी थिला किए ना जर्मनी माड़ी थिला जोड़ा सब इंग्रेज शासन हिसाब रे थिला ताकू दिया गला काहा को ना दक्षिण आफ्रिका को दिया गला आफ्रिकार पश्चिम उपकूल रे रियो डी ओरो बा स्पेनियो सहारा बोली कहा जाए जोटा रियो डी ओरो बा स्पेनियो सहारा एवं रियो मुनी ओ फर्नांडोपो बा स्पेनियो गिनी ठारे स्पेन रो दुईटी उपनिवेश थिला वर्ष देखो पॉइंटटा आफ्रिकार पश्चिम उपकूल रे आफ्रिकार जदि एटा हला आफ्रिका एमति की तार एटा तार को उपकूल ना पश्चिम उपकूल रे कोन थिला ना रियो डी ओरो जोटा कि स्पेनियो सहारा कहा जाए क्वेश्चन पचारि पारे एग्जाम रे स्पेनियो सहारा कोटा ना रियो डो ओरो एवं रियो मुनी ओ फर्नांडोपो मैंने कौन कह जाए ना स्पेनियो गिनी ये स्पेनियो सहारा होचंती रियो डो ओरो आ स्पेनियो गिनी होचंती रियो मुनी ओ फर्नांडोपो एईटा स्पेन रो दुईटी उपनिवेश थिला एटा कहार उपनिवेश थिला ना स्पेन रो आंगोला और पोर्तुगीज आंगोला और पोर्तुगीज गिनी रो मूल्यवान अंचल को पोर्तुगाल अधिकार करदेला ये स्पेनियो गिनी जोटा कहा कारण स्पेन रो दुईटा उपनिवेश
देख एटा हूँ गोटे साहाराटा एटा को गिनी बोली कह जाए मुनि को जो रियो मुनि और फर्नांडो को जेहेतु स्पेन अंडर थिला ताको कह जाए स्पेनियो गिनी और स्पेनियो साहारा किंतु कौन है ना आंगोला और पर्तुगीज गिनीर मूल्यवान अंचल को पर्तुगाल अधिकार करनेला आंगोला और पर्तुगीज कौन कले ना गिनीर मूल्यवान अंचल को पर्तुगीज मैंने कौन कले ना अधिकार करिकी नहीं गले केवल लाइबेरिया व्यतीत समग्र पश्चिम आफ्रिका यूरोपीय मानक मध्य भाग हो जाता है भाव टोटाल आफ्रिका को देखिले केवल क्या छाड़ी ना लाइबेरिया को छाड़ी क्या छाड़ी ना लाइबेरिया को छाड़ी आउ जहाँ भी थिला आफ्रिका रे टोटाल जहाँ भी थिला सब क्या भितर भाग हो जाता ना यूरोपीय मानक मध्य भाग हो जाता अमेरिकार मुक्त होता दास मैंने लाइबेरिया बसति स्थापन कले तो लाइबेरियाटा फ्री थिला तो अमेरिकार जानी तुम सब दास पठाती कौ मैंने ना ब्रिटिश इंग्लैंड लोक मैंने कौटी दास पठाती ना अमेरिका को कृतदास करके आफ्रिकीय लोक मानक पठाऊले तो जो कृतदास प्रथार कौन हो गले ना मुक्ति हो गले सब लाइबेरिया अंचल रही कहीं आफ्रिकार कौन अंचल नाला जी लाइबेरिया व्यतीत कौन अंचल कौन ना मुक्त नाला बुझीगला पॉइंटा दे प्रवासी डच मान द्वारा नूतन राज्य स्थापन है डच मैंने कहले देखिए आगे देखिए दक्षिण आफ्रिकार डच माने प्रतिष्ठा करिथिबा केप कॉलोनी को 19 शताब्दी प्रथम भाग में इंग्लैंड अधिकार करला देख जो दक्षिण आफ्रिकार डच माने कौन करथिले ना केप कॉलोनी डच मानकर कौन थिला ना केप कॉलोनी या 19 शताब्दी बेलू प्रथम भाग में किए अधिकार करके पड़ेगा ना इंग्लैंड डच मानकर जो उपनिवेश था किए ना इंग्लैंड तापरे बोयर भाव में परिचित प्रवासी डच अधिवासी माने उत्तर दिग को चलीगले अच्छा बोयर होती कौ माने ना डच मान कह जाए डच मान जो प्रवासी डच मान को कौन कह जाए ना बोयर तापरे सेठारे ऑरेंज स्वाधीन राज्य और ट्रांसवाल नाम दुईटी राज्य स्थापन कले बोयर माने कौन कले जो डच जो थिले प्रजातिर जो डच प्रवासी माने थिले डच आसिकी जो मैंने आफ्रिकार रोते से जो बोयर कह जाऊला से मैंने कौन कले ना ऑरेंज आ गोटे हूँ ट्रांसवाल नाम दुईटी स्वाधीन राज्य को कौन कले ना तैयारी कले गोटे हूँ ऑरेंज आ गोटे हूँ ट्रांसवाल 1950 मसीह सुधा यही दुईटी राज्य को बोयर माने शासन कर बोयर माने किए से प्रवासी डच माने कौन कर शासन कर तो क्वेश्चन एग्जाम आसीपर बोयर माने कहा शासन करुले ना ऑरेंज एवं ट्रांसवाल नाम दुईटी स्वाधीन राज्य बोयर क्यों माने ना प्रवासी डच आदिवासी माने जो डच मानकर उपनिवेश गुड़ी को किए शासन करते केप कॉलोनी को किए नहीं शासन करते ना इंग्लैंड अधिकार कर गोटे पॉइंट रहा नेक्स्ट गला एवं देखा दक्षिण आफ्रिकार श्वेतांग शासन जो दक्षिण आफ्रिकार श्वेतांग शासन कहे आमर ये क्या कथा मन पड़े ना महात्मा गांधी कथा कहीं श्वेतांग मानक से विदाय करते 1870 मसीह सेसिल रोडस कौन रहा ना सेसिल रोडस नामक जड़े इंग्रेज अर्थात व्यक्ति दक्षिण आफ्रिकार हीरा और सुना खनन कर अत्यंत धनी होते कौन ना हूँ कौन ना सेसिल रोडस मन की नाटा पूरा भलसे सेसिल रोडस तो क्वेश्चन पचार 18 किए एवं केबे दक्षिण आफ्रिकार हीरा और सुना खनन कर अत्यंत धनी होते सेसिल रोडस के 1870 मसीह बुझेगा 1870 सेसिल रोडस कौन करते ना दक्षिण आफ्रिका जाइए सॉरी आफ्रिका को जाइए कौन करते ना खनन कार्य आरंभ करके हीरा आ सुना पाई से हीरा सुना को लेकिन बाहर बिक्री कर से कौन ना धनी नाम रहा सेसिल रोडस 1870 धनी होते केमी ना हीरा सुना को बिक्री करके एक आफ्रिकीय उपनिवेश को निज नाम अनुसार रोडेसिया रखीदे देख जेहेतु से सुना हीरा को पाइले ना था सेसिल रोडस से स्थानर नाम से कौन करदे ना रोडेसिया ताले रोडेसिया नाटा क्या ना अनुसार ना सेसिल रोडस नाम इंग्रेज मैंने रोडेसिया कौन है बेचुआनालैंड स्वाजिलैंड बसुदोलैंड अधिकार करते ये जो रोडेसियाटा को किए बाहर करते सेसिल रोडस से रोडेसिया सहित बेचुनलैंड स्वाजिलैंड बसुदोलैंड केते कौन सब लैंड अच्छी मैंने अधिकार करने ना इंग्रेज मैंने अधिकार करने यार अल्प दिन पर दक्षिण आफ्रिका यूनियन गठित हो यार किसी दिन पर जो इंग्रेज मैंने यह सब अधिकार करने दक्षिण आफ्रिका कौन तैयारी कला ना यूनियन गठन करनेला दक्षिण आफ्रिका कौन गठन करनेला ना यूनियन गठन करनेला तापरे एथिरे केप नाटाल ट्रांसवाल ऑरेंज आदि ऑरेंज रिवर
କଲୋନି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିୟନଟା ଗଠନ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେ କେଉଁ ମାନେ ଥିଲେ? କେତେ କେପ୍ ଥିଲା, ନାଟାଲର ଥିଲେ। ନାଟାଲ ନାଁଟା ତାକୁ ପଢ଼ିବ, ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ 10 ପଢ଼ିବ। ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତିଆରି କରିଥିଲେ କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କେଉଁଠି ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ବି ଜାଣିବ। ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ବି ଆସିଲା, ଅରେଞ୍ଜ, ଏ ସମସ୍ତେ କାହା ଭିତରେ ଆସିଲେ ନା ସେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ୟୁନିୟନ ଭିତରେ ଆସିଲେ। ୟୁନିୟନ ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଘ। ତାପରେ ବୋଏର, ଇରେଞ୍ଜ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୟୁନିୟନ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଲା। ଭାବ, ଏମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ୟୁନିୟନ ଗଠନ କଲେ, ନାଟାଲ, ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ, ଅରେଞ୍ଜ, କେପ୍କୁ ନେଇକି ୟୁନିୟନ ତ ଗଠନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବୋଏର କହିଥିଲେ ଏଠି ଏବେ, ବୋଏର ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଏଇ ଡଚ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଡଚ୍ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ବୋଏର ମାନେ। ତାପରେ କେଉଁମାନେ ନା ଇଂରେଜ ମାନେ ଆଉ କେତେକ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ଅଛି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଲା। ସେମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଲେ ନା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଘୋଷିତ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ୟୁନିୟନ ଗଠନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ୟୁନିୟନଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଲା ନା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଲା, ମାନେ ଗୋରା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଲା। ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଖ, ମୋଜାମ୍ବିକର ଏକ ଅଂଶ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଦ୍ୱାରା ଦଖଲ ହେବା ବ୍ୟତୀତ 1884 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା କୌଣସି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇନଥିଲା। ଦେଖ, ମୋଜାମ୍ବିକର ଏକ ଅଂଶ, ମୋଜାମ୍ବିକର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାର ଅଛି। এটা ଅଂଶ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଦ୍ୱାରା ଦଖଲ ହେବା ବ୍ୟତୀତ 1884 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା କୌଣସି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇନଥିଲା। ମୋଜାମ୍ବିକର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ କିଏ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ନା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1884 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି କିଛି ଅଂଶ ତାର ଯାଇଛି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଅଧୀନକୁ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ତା ଉପରେ ହକ୍ ଜମେଇକି ନଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ, କୋଉ ବର୍ଷ ନା 1884ରେ ଜର୍ମାନୀର କ'ଣ ନା କାର୍ଲ ପିଟର୍ସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜର୍ମାନୀର ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକକୁ ପ୍ରରୋଚିତ କଲା। ଜର୍ମାନୀର କାର୍ଲ ପିଟର୍ସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କଲା ନା, ଦେଖ 1884 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ମୋଜାମ୍ବିକ ଜାଗାଟା ଥିଲା, ମାନେ କୋଉଟା ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ଏରିଆଟା, ସେଠି କେହି ଆସିନଥିଲେ। କିଛି ଅଂଶ ସେଟା ଥିଲା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲଙ୍କ ଅଧୀନରେ, କିନ୍ତୁ ଥାଇକି ଯାହା ନଥାଇକି ତା ସିଷ୍ଟମ ସେଠାରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀର କାର୍ଲ ପିଟର୍ସ ଆସିଥିଲେ, କାର୍ଲ ପିଟର୍ସ ଆସି କ'ଣ କଲେ ନା ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଶାସକ ଯିଏ ଥିଲେ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଆମେ ତମର ଜର୍ମାନୀ ତମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ସେ ତାକୁ ଆସିକି ପ୍ରରୋଚନା ଦେଖେଇଲେ। ପ୍ରରୋଚିତ ମାନେ ଟଙ୍କା ନିଅ, ତମର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବୁ ହେଲା। ତ ଏମିତି କହିଲେ ତାକୁ। ଦେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ ଆସିଲା, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁଣି କିଏ ଆସିଲେ? ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ସବୁଠି ତ ଆସୁଥିଲେ ଜାଣିଛ ହେଲା। ଏକ ରାଜିନାମା ବଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ କ'ଣ କଲା ନା ମାଦାଗାସ୍କାର ପାଇଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ କାହାକୁ ପାଇଲା ନା ମାଦାଗାସ୍କାର ପାଇଲା। ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଜର୍ମାନୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରିଦିଆଗଲା। ମନେକର ଆଫ୍ରିକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ, ସେ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବ ଦିଗଟା ନେଲା। ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ଥିଲା ମାଦାଗାସ୍କାରଟା ସାଇଡ୍ରେ ଥାଏ, ମଝିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଦେଖିଥିବ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ସେଟା ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ହେଲା। ସେ ମାଦାଗାସ୍କାରକୁ ନେଲା ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ରହିଲା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଆଫ୍ରିକାର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକୁ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ। ଜାଞ୍ଜିବାରର ଶାସକ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କରିଡର ଦିଆଗଲା। ଦେଖ, ଦେଶ କାହାର, ଅଞ୍ଚଳ କାହାର, ଶାସନରେ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ମାଦାଗାସ୍କାରକୁ ସେ କ'ଣ କିଏ ନେଇଗଲା ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ନେଇଗଲା। ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରାଗଲା ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାକୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଜାଞ୍ଜିବାରର ଶାସକ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାଟା ହେଉଛି କାହାର, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାବି କଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଗୋଟେ କରିଡରଟେ ଦେଇଦେଲେ। ହଁ ତମେ ନେଇଯା, ଏ କରିଡର ତୁ ନେଇଯା, ଏଟା ତୋ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହି କରିଡରର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଓ ଦକ୍ଷିଣାର୍ଦ୍ଧ ଜର୍ମାନୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ରହିଲା। ମାନେ ଭାବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନେକର ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା ହେଲା। ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାର ଏମିତିକି ମନେକର ଏରିଆଟା ରହିଲା, ଏଇଠି ଥିଲା ମାଦାଗାସ୍କର, ଆକୁ ନେଇଗଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଦି ଭାଗ କରାଗଲା। ଯେହେତୁ ଦି ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଟେ ଜର୍ମାନୀ ରଖିଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ରଖିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋଧେ ଉତ୍ତର ପଟରେ ରଖିଲା ନା, ହଁ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଇଂଲଣ୍ଡ ରଖିଛି, ଏଇଟା ଜର୍ମାନୀ ରଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ରଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ଜାଞ୍ଜିବାର ଶାସକ କହିଲେ ତାକୁ ସେ କରିଡରଟା ଦେଲେ, ମାନେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେଲେ, କରିଡର ଗୁଡ଼ା। ତାର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଶାସନ କରୁଛି ଇଂରେଜ ମାନେ, ଦକ୍ଷିଣଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି କିଏ? ଜର୍ମାନୀ ମାନେ। ଏ ମଝିରୁ କିଛି ଅଂଶ ଦିଆଗଲା କାହାର ନା ଜାଞ୍ଜିବାରର ଶାସକ। ମାନେ ଏଇ ଜାଗା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାର? ଏଇ ଜାଞ୍ଜିବାର ଶାସକଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ, କିଏ? ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀ, ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲେ କିଏ? ଫ୍ରାନ୍ସ କରୁଛି ଶାସନ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଧିକୃତ ହେଲା। ସେଇ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ଯେ କୋଉଟା ନା ଏଇ କ'ଣ କରିଡର ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଜର୍ମାନୀ ଆଉ କିଏ ନେଇଗଲେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ନେଇଗଲେ। ଦେନ୍ 1890 ମସିହାର ଏକ ରାଜିନାମା ଦ୍ୱାରା ୟୁଗାଣ୍ଡା ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। 1890 ମସିହାରେ ୟୁଗାଣ୍ଡାକୁ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ନା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ହେଲିଗୋଲାଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ଜିନିଷଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖ। 1890ରେ ଗୋଟେ ରାଜିନାମା କରାଗଲା, ଚୁକ୍ତି କରାଗଲା। ଉଗାଣ୍ଡାକୁ ଦିଆଗଲା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀକୁ ଦିଆଗଲା ହେଲିଗୋଲାଣ୍ଡ। ହେଲିଗୋଲାଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀର, ଉଗାଣ୍ଡା ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡର। ଉଗାଣ୍ଡା ଇଂଲଣ୍ଡ ମନେ ରହିଯିବ, ଜର୍ମାନୀ ହେଲିଗୋଲାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାର ଜର୍ମାନୀର। ତାର ଠିକ 6 ବର୍ଷ ପରେ 1896 ମସିହାରେ ଉଗାଣ୍ଡାକୁ ଇଂରେଜଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ମାନେ ୟୁଗାଣ୍ଡାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ'ଣ କରିଦେଲା, ତା ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲା, ସୁରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଜାଞ୍ଜିବାର ଏବଂ କ'ଣ ପେମ୍ବା ଦ୍ୱୀପ, ୟୁଟି ଓ ନ୍ୟାସାଲାଣ୍ଡ ଉପରୁ ଜର୍ମାନୀ ତାର ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲା। ଜର୍ମାନୀ ଦାବି କରୁଥିଲା କ'ଣ ନା ଯେ ଜାଞ୍ଜିବାର ରାଜା ଯିଏ କହିଥିଲେ ହେଲା, ତ ଜାଞ୍ଜିବାର ଅଞ୍ଚଳ, ପେମ୍ବା ଦ୍ୱୀପ, ୟୁଟୁ ଏବଂ ନ୍ୟାସଲାଣ୍ଡ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ଜର୍ମାନୀ ତାର ନିଜର କ'ଣ କରୁଥିଲା ଦାବି କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦାବିଟାକୁ ସେ କ'ଣ କଲା କ'ଣ କଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲା। ନାଇଁ ମୁଁ ତା ଉପରେ ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କଲା। ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ନେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ସେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ନେଇକି ପଳେଇଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀ ହାରିବା ପରେ ଜର୍ମାନୀ ଅଧିକୃତ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ କୁହାଯାଇଛି ଯିଏ ଜିତିବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତାର ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ ଟାଙ୍ଗାଇନାଇକା ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଜର୍ମାନୀ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଜର୍ମାନୀ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ କିଏ ନେଇଗଲେ ନା ତାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାର ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ଥିଲା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦିଆଗଲା। କାହାପରେ ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନା ଟାଙ୍ଗାନାଇକା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବୁଝିହେଲା? ଟାଙ୍ଗାନାଇକା ବୁଝିହେଲା କୋଉ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ କୁହାଗଲା। ତ ଇଂରେଜ ଅଧିକୃତ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାକୁ କେନିଆ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ଇଂରେଜ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ତାର ନାମ କ'ଣ ହେଇଗଲା, କେନିଆ। ଜର୍ମାନୀ ଅଧିକୃତ ରୁଆଣ୍ଡା ଉରୁଣ୍ଡି ବେଲଜିୟମକୁ ଦିଆଗଲା। ଜର୍ମାନୀ ଯେହେତୁ ହାରିଛି, ଯେଉଁ ରୁଆଣ୍ଡା ଉରୁଣ୍ଡି ଥିଲା ତା ଅଧୀନରେ, ସେ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ନା ବେଲଜିୟମକୁ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଥିଲା ଟୋଟାଲ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, କାରଣ ତମେ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଛ ନା, ତ ଟିକେ ରହିବ ଏପଟ ସେପଟ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କମ୍ ଅଛି, କମ୍ ହେଲେ ସରିଯିବ ଏଇଟା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ହେଲା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।